de rendre à la mosquée son rôle. Et le rôle de la mosquée, c'est multiplier des conférences, multiplier les doros. Et parmi les noms de la mosquée, c'est Jami'. Jami', de là vient le Jami'a, l'université. Donc la mosquée doit prendre le rôle d'une université. Comme l'université de Azhar, c'est une mosquée. L'université de Médine, c'est des mosquées. L'université de Qayrawan, tout ça, c'est des mosquées que après ils ont pris le rôle d'université. Donc le rôle premier de la mosquée, c'est d'être fonctionnel au niveau cours, conférences. Alhamdulillah, notre association est sur le chemin de lui rendre son rôle. حديثنا اليوم إن شاء الله حول مسألة إحنا نشرح البخاري. On a un cours de Bukhari, commenter le Bukhari. Vu que c'est le mois de Ramadan, on va essayer, Inch'Allah, de commenter le Siyam, mais toujours dans le livre de Bukhari. Parce qu'il faudrait savoir une chose, que avoir la récompense d'un acte, il faudrait le faire correctement. Il faudrait faire l'acte correctement pour pouvoir être récompensé. لأن احنا بعض المرات وبعض المساجد تركز مثلا على فضائل الأعمال وخير الأعمال وتنسى فقه العمل، فقه المسألة. لهذا الإمام مالك رحمه الله كان ذكيا وكان فقيها، كبار الفقهاء. الإمام مالك رحمه الله في موطأ الإمام مالك دائما مالك يبدأ بفقه المسألة، يبدأ في الموطأ بفقه المسألة. أي مسألة، خذ الصلاة مثلا، مالك يبدأ بفقه الصلاة، كيف تصلي. Malik, rahimahullah, dans son Muwatta par exemple, commençait toujours par la jurisprudence de l'acte. Prenons un exemple, salat. Il commence toujours par la jurisprudence de l'acte. Comment faire la salat? Comment prier? Comment faire les ablutions? Comment le ramadan, par exemple? Comment le pratiquer? Après quelques hadiths qu'il a eu, Malik, de l'acte, comment faire l'acte, il nous parle et nous cite quelques hadiths sur la récompense de l'acte. La récompense de l'acte. Fada'il al-amal. Awalan, fiqh al-amal. Parce que tu ne peux pas avoir la récompense si l'acte n'est pas correct. إذا العمل ما كانش على طريقة صحيحة ما تعبدش الله صلاتك. لهذا في البخاري لما دخل الرجل البخاري لما دخل الرجل وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد فإنك لم تصلي. بس هو صلى lui il a fait la prière, mais le prophète lui dit refais la prière, tu l'as pas faite. فأعاد الرجل الصلاة فقال النبي صلي فإنك لم تصلي. Refais la prière parce que tu l'as pas faite. Ça veut dire quoi? Tu l'as pas faite, tu n'as pas la récompense, tu n'es pas récompensé parce que tu l'as pas faite correctement. Troisième fois, le prophète, pareil, la même chose. هذا الحديث المعروف بالرجل المسيء صلاته الذي أساء الصلاة. نيته ربما صادقة ونيته مخلصة، لكن النية لا تكفي النية في العمل. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
العمل لابد يكون صالح، وعدم الإشراك بمعنى النية تكون صالحة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، نيته لله. فالنبي قال صلي فإنك لم تصلي، أعاد. فقال الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لا أحسن إلا ذاك، ما نعرفش، هذا اللي نعرف. فقال علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. Il lui a, troisième fois, le prophète il l'appelle, il dit je vais t'apprendre comment faire la prière. Pour avoir la récompense de l'acte, il faut le faire correctement. Donc, à chaque fois que moi je viens, c'est pour parler de la jurisprudence. Donc c'est un peu lourd, il faudrait me supporter une heure là. Mais c'est lourd parce que c'est important, c'est pour ça que je remercie les membres de l'association. Il y a cette variété de conférenciers. Donc, il y a des spécialistes de la jurisprudence, de l'éthique, de l'histoire du prophète, le sira, et ça fait notre religion. Notre religion est composée de ces sciences. الحديث الذي إن شاء الله نتناوله هو حديث بدأ به الفقهاء، بدأوا بدخول كيف يدخل رمضان، فبدأوا بحديث الرؤيا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والرواية عند مالك لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غمي عليكم، ورواية البخاري فإن غبي عليكم، غمي نفس فاقدروا له. Donc aujourd'hui on va essayer de parler sur en général le premier hadith cité dans le Siyam. Donc c'est un hadith de la jurisprudence. Comment on établit le Ramadan? Comment Ramadan rentre? La première journée du Ramadan. Donc le hadith dit faites le Ramadan quand vous voyez le croissant et interrompez le Ramadan quand vous voyez le croissant. Et si vous ne pouvez pas le voir, calculez 30 jours et vous arrêtez de jeûner. Parce que le mois arabe fait 29 jours ou 30 jours. الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات 30 jours وهكذا 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 29. الشهر هكذا 30 أو 29 عند الشهور العربية. إذن كيف يدخل رمضان? Comment établir et dire voilà le jour de Ramadan est arrivé. قبل ما نوصلوا لهذا النتيجة، لأن هذه نتيجة، c'est le résultat. On ne va pas parler du résultat. Le résultat, parce que après on verra, il y a deux avis. Mais quel est le processus de la réflexion d'un mujtahid? Comment il réfléchit, notre juriste, pour arriver à ce résultat, ou arriver des fois à deux résultats. إذا المقدمات نديروا بعض المقدمات حتى لما تسمع النتيجة تجي سهلة شوية، نوعا ما النتيجة تجي سهلة. أول مقدمة هي أننا في الشريعة عندنا الحكم الشرعي والحكم الوضعي. الشريعة فيها حكم شرعي، هما الأحكام الخمس الشرعية: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. Donc, 5 jugements. Ce qu'on appelle le statut juridique. 5 jugements. L'obligation, le recommandé, sunnah,
l'interdiction, le déconseillé et l'indifférent. 5 jugements qui ne changent pas. هذا الحكم الشرعي. مثلا إذا سألتك نقول لك ما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة؟ جاوبونا. فرض. المفتي يقول لك لا أدري. المفتي تقول له ما حكم الصلاة؟ يقول لك لا أدري. Si on pose la question, quel est le jugement? Quelle est la prière? La prière sans jugement, parmi les 5 jugements. Vous allez tous dire wajiba, obligation. Le mufti dit je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du hukm al-wada'i. عندنا حكم شرعي وعندنا حكم وضعي. Il va, le hukm al-wada'i, ce qu'on peut traduire avec le statut conventionnel. Conventionnel qui contient 3 éléments. Le hukm al-wada'i contient 3 éléments. Al-shart, condition. Al-sabab, comment traduire ça? Motif, condition, motif. Ou al-mani', qui empêche, un empêchement, un obstacle. الشرط تقول مثلا الوضوء بالنسبة للصلاة شرط أم ركن؟ شرط. ما هو الشرط وما هو الركن؟ الشرط ما كان خارج الشيء. الصلاة راه هنا والوضوء راه هنا، هذا نسموه شرط. الشرط, condition, la chose qui est à l'extérieur de l'acte. Les ablutions, c'est des conditions pour faire la prière. أما تكبيرة الإحرام شرط أم ركن؟ ركن. Pourquoi ركن؟ التكبيرة, c'est un pilier de la prière parce qu'elle est à l'intérieur de la prière. والركن ما كان داخل الشيء. C'est important. C'est peut-être un peu compliqué ou dur, mais c'est important. Tu ne peux pas faire les actes. Si tu oublies, par exemple, dans un acte, tu fais le hajj, tu fais le salat, tu fais le zakat, tu oublies une condition, c'est pas pareil que oublier un pilier. Si tu oublies un pilier, salat batla, tu'id. Le hajj batal, يعني 5000 euros ou 6000 euros, ضاعت. Parce que tu as perdu un pilier. Condition, c'est à récupérer. Tu peux récupérer. Donc c'est important. فالمفتي يجمع بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي. لما تقول للمفتي ما حكم الصلاة؟ je ne sais pas, يقول لك الصلاة بالغ؟ يقول لك نعم أنا بالغ. البلوغ شرط مش ركن. مش حلال ولا حرام ولا ماشي حكم شرعي، حكم وضعي. يقول لك بالغ؟ نعم بالغ، بلوغ. يقول لك مسافر أم مقيم؟ لأن السفر سبب لتقصير الصلاة. إذن المفتي يجمع بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي. تقول له الزكاة، ما حكم الزكاة؟ يقول لك لا أدري. عندك النصاب، دار عليه الحول، هنا واجبة. تجي امرأة تقول له الصلاة علي واجبة، يقول لها لا أدري. أنت حائض، ليست واجبة. الحيض مانع، مش شرط ومش سبب، مانع. Le fait d'avoir, les femmes d'avoir ces menstrues, ça empêche, c'est un empêchement. Donc c'est مانع. فنحن عندنا الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية 3 والأحكام الشرعية 5. Le statut juridique, 5 statuts juridiques et 3 statuts conventionnels. Conditions,
le mani', l'empêchement, et le sabab, motif. غروب الشمس سبب لصلاة الغروب المغرب. Coucher du soleil, c'est un motif. La prière en elle-même, حكمها الشرعي ما هي واجبة. La prière le maghrib, son statut juridique, obligation. Mais son statut conventionnel, c'est motif. نكتب motif, كل مرة ننسى. C'est un motif. Le coucher du soleil, c'est juste le motif. Donc on a dans les motifs, on a ce qu'on appelle les moyens. Les moyens. الوسائل. القاعدة الأصولية الوسيلة حكمها الشرعي حكم المقصد. الأحكام الشرعية شحال قلنا؟ 5. الوسيلة, le moyen, a le même jugement. Dans les 5 jugements, le moyen prend le même jugement de l'acte qu'on veut faire. Si moi je veux faire le vendredi, je veux faire la prière du vendredi. La prière du vendredi, sans statut, c'est une obligation. Une obligation. Donc, je prends un moyen. Je prends le bus. Le bus devient une obligation. Ce jour-là, quand je prends le bus pour aller faire le vendredi, c'est parce que l'acte est obligatoire que le moyen prend le même statut. الوسيلة لها حكم المقاصد. قاعدة. C'est-à-dire, quand je prends le bus, je dois payer mon ticket parce que c'est un acte obligatoire. Je vais faire un acte obligatoire. Je vais pas frauder pour faire un acte obligatoire. C'est un acte obligatoire. Parce que je vais faire un acte obligatoire vendredi. Si par exemple je veux faire le Hajj, est-ce que le fait de prendre l'avion devient un acte surrogatoire? Obligatoire. Parce que le moyen a le jugement de la finalité de l'acte. Je vais faire le Hajj. Hajj, c'est une obligation. Le moyen devient une obligation. هذه سهلة. الوسائل تأخذ حكم المقاصد. إذا كانت المقصد كان سنة، حاب ندير العمرة مثلا على مذهب مالك أن الشافعية واجبة، حاب ندير العمرة، je prends l'avion, pour faire l'umrah, tout ça devient une sunna. L'acte devient sunna parce que au final je vais faire un acte qui est sunna. إذن الوسائل قلنا قاعدة الوسائل تأخذ حكم المقاصد والوسائل تتغير. الوسائل تتغير والحكم لا يتغير. Les moyens changent, mais le jugement de l'acte ne change jamais. Mais à tout jamais, le jugement de l'acte ne change jamais. Pour ça, Ibn Qayyim, rahimahullah, كان ذكيا لما قال الفتوى تتغير حالا وزمانا ومكانا وشخصا وكذا. ما قالش الحكم يتغير. أبدا الحكم أبدا يتغير. الحكم الشرعي الخمر حرام. الفتوى تتغير. يمكن في حالة ضرورة كذا مش الخمر يولي حلال، الفتوى تجوز. فرق. فاهمين؟ صعيبة شوي. الخمر يبقى حرام إلى أبد الآبدين. ما كانش حرام يبقى حرام لأن حكمه الشرعي الله سبحانه وتعالى حكم عليه بالحرمة. خلاص
أما الفتوى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ولا ناخذ عمر بن الخطاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل كثير أمور، يعني غير الفتوى، ما غيرش الحكم يبقى هو لكن الحكم من ياخذ صحابي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن في أصناف الزكاة اللي يعطيهم الزكاة، اللي مستحقي الزكاة 8 ceux qui méritent la zakat, 8 catégories de personnes dans le Coran. Parmi ces gens, ce qu'on appelle mu'allafati qulubuhum, c'est-à-dire des personnes qu'on veut attendrir leur cœur. Peut-être qu'ils vont se convertir, ou ils sont pauvres, ils sont pas en guerre avec l'islam, ils sont tranquilles. On peut leur donner la zakat. القرآن قال هذو المؤلفات قلوبهم تعطيهم الزكاة. القرآن نص قرآني، le Coran qui leur donne une part. حديث في مسلم أن أهل المؤلفة قلوبهم لما جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاءوا إليه وقالوا يا أمير المؤمنين، ما كانوش مسلمين، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوبهم، سبورسا نسموهم المؤلفة قلوبهم، كان يؤلفهم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لأبي بكر رأينا أرض الزكاة، فأعطينا ذيك الأرض أرض الزكاة. فكتب لهم أبو بكر كتاب وأعطاهم الأرض، وقال لهم اذهبوا إلى وزير عمر فإن أمضى فهي لكم. أمضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي لكم. فلما جاءوا بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول الحديث فلما رآها عمر دفل عليها، هذه لغة عربية، فلما رآها عمر قال دفل عليها ومحاها وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا زكاة بعد اليوم. ما نعطيش. هذا ماشي رسول. اللي احنا قلنا ناخذ مثال على رجل، لو واحد عالم اليوم دار هذا الامر، عالم ودار قال لك تقول له الايه، يقول لك لا ما ناخذش بالايه، شنو نسموه؟ شيء يسمع الكلام، شيء يسمع، يعني اقل شيء فاسق، اقل شيء هذا كي نشوفوا عليه فاسق. نجم تقول لعمر بن الخطاب هذا الشيء؟ هذه الايه موجوده، ما نعطيكش، ما نطبقش الايه. بمعنى الحكم الشرعي لا يكفي، لابد الحكم الوضعي باش تجمع الحكم الوضعي. قال كنا ضعفاء قديما واليوم نحن كثرة، فكنا نؤلف قلوبكم حتى تتركونا. فالآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي يحب الإسلام تفضل، اللي يحب الكفر يقعد كافر، ما نعطيش. دونك هذا الحكم ليس، هذا حكم اجتهادي، حكم اجتهادي. يمكن بعدين احنا مثلا فرنسا موجودين، يمكن انه نجتهدوا نعطوهم على حسب الظروف وعلى حسب يعني قوة الاجتهاد. دونك les moyens peuvent، الوسائل peuvent changer. Dans le temps, par exemple, les gens prenaient les chameaux pour aller à la Mecque. Prenaient le chameau. Est-ce que le fait de prendre le chameau, d'utiliser le chameau, c'est une obligation en soi? Je dois prendre le chameau pour aller à la Mecque? Ou c'est juste un moyen qu'aujourd'hui on peut prendre un autre moyen? Est-ce que c'est un acte parmi les 5 jugements qui ne changent pas
le fait de prendre le chameau, c'est un acte du 5 jugements ou c'est un acte conventionnel qui peut changer. Hein? Il peut changer aujourd'hui. Personne ne prend le chameau pour aller, prend l'avion, prend les voitures, mais on accomplit le même acte qui est l'obligation de l'Hajj. On accomplit l'acte. Donc l'acte ne change pas. Mais les moyens changent. في مقدمة أخرى أن الأحكام معللة ما من حكم إلا وهو معلل عنده علة. العلة يعني tous les actes ont une finalité. Il n'y a pas un acte qui ne contient pas de finalité. Tu arrives à la comprendre, la finalité, ou tu n'arrives pas, sache que tous les actes ont une finalité. C'est parce que min asma Allah subhanahu wa ta'ala, min asma'ihi al-hakim, le sage. Donc un sage ne peut pas faire des actes sans sagesse. يعني même انت مثلا ولا احنا الانسان يدير عمل بدون حكمه. تقول له اين الحكمه لهذا الشيء؟ فهذا ما يسمى التعليل. تعليل أن الحكم له علة، له حكمة. إذا فهمت الحكمة تطبق النص أو تطبق حكمة النص. Si tu comprends la finalité de l'acte, tu as compris la finalité de l'acte. Et tu as un hadith qui te montre la finalité de l'acte. Un hadith avec des thèmes et avec des mots propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as compris la finalité, tu as compris ce qu'il voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu pratiques le hadith tel qu'il est ou tu pratiques la finalité du texte? حكمة النص. طبق الحكمة ما المراد من النص. ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنجى أحدكم فلا تستقبلوا القبلة. لما واحد يحب يبول البول قال النبي لا تستقبلوا القبلة ولكن شرقوا أو غربوا. Le prophète donc sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith, si vous voulez uriner pour les ablutions, ne vous mettez pas devant la qibla, mais soyez plutôt, prenez l'est ou l'ouest. Prenez l'est ou l'ouest. Qu'est-ce qu'il a interdit? Le nord et le sud. L'interdiction, c'est le nord, mais ne vous mettez pas devant, dans le nord ou le sud. Mettez-vous dans le est ou l'ouest. Si tu es dans un endroit, donc il a plutôt conseillé l'est et l'ouest. Adéa. Si tu es dans un endroit, l'ouest, à toi, c'est le qibla. Tu vas quand même te diriger vers l'ouest? Parce que le prophète t'a dit, dirige-toi vers l'ouest? Ou tu as accompli la finalité du texte? Donc tu vas plutôt faire le contraire, tu vas éviter l'est et l'ouest, parce que ta direction, la qibla, elle est dans ou l'est ou l'ouest. Donc tu vas faire le contraire du texte. Tu vas te diriger vers le nord. Alors que le nord, c'est l'interdiction. C'est parce que tu as compris la finalité du texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le texte est intelligent. عنده عقل. السنة عندها عقل ماشي مهبولة. عندها عقل السنة. إذا قال لك شرقوا أو غربوا، إذا كان الغرب تاعك أنت هو القبلة.
تقول لنا النبي قال شرقوا غربوا، خلاص أنا نروح للغرب وتبوا اتجاه القبلة. يعني هذا ما يسمى بتعليل الأحكام، هذا ما يسمى بأن الحكم له علة معلل. Il y a des finalités. Les textes ont des finalités. كثيرة الأحكام هي التي رمضان معلل. رمضان علة رمضان، لماذا رمضان؟ العلة ما نقولوا لماذا نصوموا؟ ليش نصوموا؟ للتقوى. كتب عليكم صيامكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، pour justement atteindre le niveau de la piété, être craintif. Donc, la finalité du ramadan, c'est pas une grève de la faim, on ne fait pas grève de la faim, c'est pour atteindre le niveau de la foi. لعلكم تتقون، هذه العلة، لعلكم تتقون معلل. الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما هي علة الصلاة؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. هذه pourquoi la prière pour éviter les interdits الفحشاء والمنكر. سئل ابن تيمية رحمه الله رجل قالوا يا شيخ فلان يصلي ويشرب الخمر، كي نقولوا له صلي أم يشرب الخمر؟ قال دعوه، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وشرب الخمر منكر، ستنهاه صلاته. يجي الوقت وين يحبس، خلوه، لأن لها حكمة الصلاة. إذن أي إنسان ولو إنسان يعني مش رسول مش وحي، عملنا له حكمة، عمل تاعنا عندها حكمة، لأن يعني ما تديرش عمل فيه حكمة يقول لك أنت مش حكيم، أنت معليش درت هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم. Donc il y a tous les actes pratiquement ont des finalités. Il y a certains ulama ont parlé de la finalité même des ablutions. Les malikites par exemple. Les malikites disent pour siwak par exemple, nettoyer les dents. Ils disent la fourchette, la brosse à dents, c'est suffisant. Il faut avoir la niya, pour faire sunnah, avoir la niya, ils brossent les dents. C'est pareil, parce que ça accomplit la finalité. Ça accomplit la même finalité. ذكر هذا التلمساني قديم مفتاح الوصول، ذكر قال بأي شيء نظفت خلاص نظف حتى بهذا اليوم المعجون هذا نظف، وهو سنة مع النية. L'intention de faire pratiquer la sunna, tu brosses tes dents, خلاص, c'est nettoyé. Et tu as la récompense, tu es récompensé pareillement. Tu n'es pas obligé d'avoir la même méthode, le même moyen. Parce que quand tu vas dans le Hajj, tu ne prends pas les mêmes moyens, tu prends l'avion. Les moyens donc changent. إذن المسألة الفقهية هذا كيف دخول رمضان، كيف يدخل رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال في حديث آخر قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ما نكتب وما نحسب. هذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل الصيام سببه دخول الشهر أم سببه رؤية الهلال؟ امتحان اليوم. دخول الشهر
سبب ولادة الشهر. Est-ce que le ramadan, tu commences à jeûner le ramadan parce que le croissant est né ou parce que tu l'as vu? Parce qu'il est né. Parce qu'il est né. لهذا قال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بعدين قال فمن شهد مشاهدة فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما الفرق بين شهد وشاهد؟ شاهد شافوا. شهد كان موجود كان حاضر كما ذكر ابن عاشور رحمه الله في التفسير. قال شهد معناه كان il était présent. Donc il n'était pas malade. Si tu n'es pas malade, tu n'es pas en voyage et tu es présent, tu dois jeûner. Shahida, ce n'est pas shahada, ce n'est pas vu, ce n'est pas voir, c'est être présent. Shahida. نقولوا الشاهد فلان هو الشاهد لأنه كان حاضر هو كان شاهد ولو ما يشوفش كان حاضر. نقولوا شاهد le témoin parce qu'il était présent même s'il ne l'a pas vu, même s'il ne le voit pas. Donc, il était présent, il était là. Enfin, le mot employé par le Coran c'est présent, vous êtes présent. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Ça veut dire le croissant est né. Croissant, c'est parce que le croissant est né que on doit jeûner. Ce n'est pas parce que il faudrait le voir. Parce que jeûner le mois de Ramadan sans jugement dans les 5 jugements, c'est quoi? Wajib, l'obligation. Et voir, le fait de voir le croissant, c'est un wajib ou c'est un moyen? Moyen. C'est un moyen. Parce que aujourd'hui, si par exemple 2 personnes le voient, هذا هو الصيام إذا شافوه 2 شهود شاهدوا خلاص يشاهدوا وصوموا. Si 2 personnes le voient, ils viennent nous dire voilà on l'a vu. Mais seulement ils l'ont vu avec des lunettes. Tous les 2 portent des lunettes. Est-ce que le témoignage est recevable ou pas? Recevable. Hein? Recevable. Parce que ceux qui disent il ne faut pas utiliser le calcul, c'est pareil. Ils te disent non, tu l'as vu avec des lunettes, il faut pas, c'est pas recevable. C'est pareil. اللي يقولوا ما فيش الحساب هو نفس القول انك رايته بالنظاره لا ناخذوش ما ناخذوش. هو لما تخمم مليح نفس الراي هو شويه بعيد لكن نفس الراي لانه parce que certains ne peuvent pas voir sans les lunettes. Donc les lunettes c'est un moyen et c'est recevable. On réfléchit même pas. الآن رانا شويه الآن كي قلتها رانا شويه نقولوا سي فري كاع راك نقولوا سي فري. Il l'a vu avec des lunettes. Donc les lunettes c'est un moyen. C'est un moyen. Il l'a pas vu avec son œil. ما شافوش بعينه بالرؤيه البصريه ما شافوش. شافوا avec des lunettes. Donc les astronomes ils ont des lunettes mais plus gros. C'est des lunettes plus grosses. وشافوه. إذن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لرؤيته اللام هنا اللام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. اللام هذه هل هي لام التعليل أم لام التوقيت؟ توقيت مش لام التعليل. وذكر هذا
الإمام اللخمي رحمه الله في عمدة الأحكام، اللي يحب يراجع. وهذا الإمام اللخمي مالكي وشرح العمدة، وهو أصلا لغوي، يعرف شيء يقول، يعرف اللام. لما قال لام التوقيت وجاب شواهد لغوية، قال أكرم زيدا لدخوله، أكرم زيدا لدخوله. لام التوقيت حينما يدخل، كي يدخل زيد أكرمه. فاللام هنا ليست لام أكرم عمر لعلمه، هذه علة، هذه لام التعليل. أكرم عمر لعلمه، هذه لام التعليل لأنه عنده علم. أكرم زيدا لدخوله، صوموا لرؤيته، لام التوقيت وليست لام التعليل. حينما يدخل، إذن الدخول وولادة الشهر هي العلة، مش الرؤية البصرية. C'est pas parce qu'on l'a vu, on doit le voir, que forcément le ramadan rentre quand on le voit. Parce que si on peut calculer, et on peut dire, voilà, il arrive tel jour au ramadan, on peut, donc il y a deux avis. Les premiers disent non, disent il faudrait le voir. Il faudrait voir deux témoins, le voir, pour commencer le mois de Ramadan. وهذا قول, pas mal de savants ont dit cet avis, qu'il faudrait le voir, il faudrait voir le croissant pour commencer. D'autres disent non. D'autres disent non, on peut le voir, d'accord, mais on peut le calculer. Si les calculs ils sont fiables, on peut utiliser un autre moyen. C'est un moyen. Et les moyens changent. Donc on peut calculer, prendre le hisab, le falaki, le calcul astronomique, et définir les mois de Ramadan. قال بهذا الإمام مطرف بن الشخير. هذا مطرف بن الشخير رجل تابعي، أبوه عبد الله بن الشخير صحابي، وهذا مطرف بن الشخير بمعنى هذا رجل قديم تابعي، بمعنى الحساب الفلكي كان يعني بدايات. واش الحساب الفلكي كان donc parmi les anciens qui ont autorisé les calculs astronomiques. Mutarrif ibn Shakhir, c'est le fils d'un compagnon, donc c'est un tabi'i de Abdullah ibn Shakhir, un compagnon du prophète. وهذا وكان رجل عالم كبير، وكان حتى دعاؤه مستجاب كما ذكر المزي تهذيب الكمال. جاب قصة حياته، هذا كان عالم من كبار العلماء مطرف بن الشخير، وكذب عليه رجل، كذب عليه كذا. فلما التقى به مطرف قال أكذبت عليه؟ قال نعم، وسبه. فقال مطرف قاتلك الله، فوقع ميتا، مات. فجاء الخليفة قال قتلت الرجل؟ قال لا، دعاء وافق قدرا. قتلتوش، أنا دعيت والقدر تاعو جاء، ما قتلتوش. فكان دعاؤه مستجاب، كان رجل عالم كبير. إذا قال به هذا مطرف بن شخير، قال on peut utiliser le calcul. قال به الإمام الداودي، أول شراح البخاري. أول شراح البخاري هذا الرجل الداودي، الأصل جزائري، توفي في ليبيا. هذا الداودي يرجع لكثير ابن حجر في فتح الباري. هذا الداودي قال بالحساب الفلكي، وذكر هذا خليل رحمه الله، سيدي خليل، في شرح ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب. وذكر خليل في مختصر ابن الحاجب، شرحه على مختصر ابن الحاجب، أن قول عند مالكية بغداد
المالكية كاين ثلاث مدارس مالكية. مالكية بغداد قالوا هذا قول لمالك، قال هذا قول للإمام مالك، أنه قول أن الإمام مالك قال بالحساب الفلكي. هذا ذكره قلت الخليل في شرحه على متن ابن الحاجب. وقال به السريج الشافعي كبار علماء الشافعية، وقال به ابن السبكي كذلك هذا من كبار علماء الشافعية. هذو القدامى يعني رجال يعني قدامى، وكان الحساب الفلكي يعني بسيط، ما كانش شيء متطور. Donc, des anciens, le premier, Mutarrif ibn Shikhir, un tabi'i, qui a autorisé le calcul astronomique. Le premier commentateur de Bukhari, Daoudi, il a autorisé. Il y a un avis chez les Malikites de Bagdad. Les Malikites, il y a 3 écoles Malikites. Dans la même école, il y a 3. L'école à Bagdad, en Irak, Malikite, Qadi Abdul Wahhab, الباقلاني كلهم. الإمام الأشعري كان مالكي الفقه. هادو ومالكية الأندلس ومالكية المغرب العربي، 3 مدارس. Donc il y a cette école, les Malikites de Bagdad, disait que c'est un avis de l'imam Malik. هذا ذكره كذلك خليل في شرحه على ابن الحاجب، disent c'est un avis de l'imam Malik رحمه الله. السريج كذلك رجل شافعي كبار العلماء الشافعية. والسبكي pareil, c'est un شافعي، قال بيجوز il autorise le calcul astronomique. من المعاصرين قال به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر هذا من كبار علماء السلفية، رجل سلفي محقق مسند أحمد، وحقق كذلك الرسالة الإمام الشافعي، رجل عالم كبير. قال به رشيد رضا رحمه الله تفسير المنار، مفسر وسلفي المذهب يعني، رجل عالم. قال به المجلس الأوروبي للإفتاء، قال به الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، وهذه كانت آخر فتوى مكتوبة لطاهر بن عاشور. آخر فتوى كتبها الطاهر بن عاشور رحمه الله هي هذه الفتوى التي سئل من الجزائر، وزارة الأوقاف الدينية في الجزائر سألته، بعث له رسالة فأجاب طاهر بن عاشور، وكانت آخر فتوى مكتوبة مطولة في 4-5 صفحات، وأجاز. قال هذا يعني أصلها، يعني هذه عملية قال قياسية، هذا قياس. قال الرؤية البصرية والحساب الفلكي هذا عملية قياسية. Donc c'est deux avis. Il y en a qui disent non, on regarde